The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, "It is written, 'My house shall be a house of prayer,' but you have made it a den of thieves." And every day he was teaching in the temple area, and the chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death. But they could find no way to accomplish their purpose, because all the people were hanging on his words. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We are being reminded in the Gospel that holy things should be used to worship God and not to be commercialized. The church is the house of prayer. Facilities in this vicinity are for prayer and formation. It's not for fundraising. If ever we raise funds, because we need these funds to worship God and to help people worship God effectively. Because religion may be used for personal profit. That's why we have false prophets. And false prophets use religion and things of religion for profit, for gain, for business. That's why that priest is not allowed to enter into business, to manage a business. It's the work of the lay people, because the business of the priest is the business of God, so to say. It's worship, evangelization, and shepherding of the people. That's very clear even in the law of the church, in canon law. And therefore the bishop and the leaders of the church should take good care of the priest, their hospitalization, their pension, social security, so that the priest could dedicate themselves fully in the work of the church. May reason ang pari magnegosyo kung ginapabayaan siya sang iya obispo, kung ginagutuman siya. Pero kung wala siya ginagutuman, kaya ginasuportahan siya sang tao, personally, sa iya needs, kag ministerially, pastorally, hindi wala reason nga magnegosyo siya. Otherwise, ma-focus siya sa iya negosyo, kag wala na siya time para sa evangelization, kag ang iya heart dito sa pagpalago, pagpadako sang iya negosyo, kag hindi sang negosatio ecclesiastica. Negotia ecclesiastica is the church business, so to say. Hindi negotia secularia. That's why ginapapangabuhi ang pari in the spirit and in the reality of poverty, chastity, and obedience. Dira ina nagahalin. Kaya ang i-handle ya things of God, things of heaven, kag mag-handle sang things of God and holy things demand full dedication
kag separation from too much love of the world. Kay posible kung may two masters siya, God and Mammon, basi gamiton niya ang God and the things of God to gain the Mammon. That's why amo ini yung ginaremind ni Jesus, the house, this area, this temple is the house of prayer. It's not business. Pero balaan naton, may mga skandal, gakatabo, not only in the Catholic Church, but in other religions, nga under the guise sang worship of God, and dispensing the things, the holy things to the people, ang pamilya, ang grupo, ang leader, nagagain, and they have some investment, so to say. So, sign ina sang false religion. Kaya ang true religion, ang iya priority is God. Kaya kung may mammon man, ina tungod needed to spread the kingdom of God. Again, wala ako nagakambal nga hindi kinahanglan ng material things. Ang akong ginahambal diri nga hindi amo ng material things, unlike bangko or business or kung ano dira. Siyempre, sa business mo hindi God ang number one dira, because you are not handling the things of God, kundi business. Padakuon mo na iya. Kapangayo ka lang grasya sa Dios. Damo mabakal, damo magtipon dira, damo amo na iya. Pero ang purpose mo is not to worship God. Kundi ang purpose mo, padakuon ang imo business. Sa simbahan baliskad. Ang purpose is to worship God. Kakinanglanon sa worship sang Dios, material things. And therefore, ang mga ministers dapat nagapangabuhi sa spirit of poverty or simplicity. Agod mapakita sila mismo is the icon, is the sign sining gina-preach pati sa providence of God kag parte sa heavenly values. So pangamuyuan naton, tatlo ang tentasyon permi sang pari, kaangay isang tentasyon ni Kristo, possessions, positions, and pleasure. That's why sa possessions, ang antidote, poverty or simplicity of life. Sa positions, careerism, ang antidote is obedience to your superior. Sandin ka assign. Hindi ka maghandom nga mag-alsaka kagid nga mag-ano. Obey. Kung ano dira. And then, ang antidote sa pleasure, of course, is the life of chastity and celibacy. Applicable ina sa inyo to a certain degree, in a certain sense. Okay? So, pero wala na gina-impose sa inyo life of poverty, hindi. Manggaranon ang life ko, hindi pwede mag-life of poverty. Kamu, damo inyo obra, damo balayran niyo, place ko lang niyo, kabataan niyo. Manggaranon kamo, bendisyonan kamo, magmanggaranon kamo. Kinanglan niyo na. Kag kumanggaranon kamo, kabulig pa kamo sa inyo isig katao. Munang inyo ya like ko. Chastity, may red life sa inyo dira, pero single-hearted sa partner. Munang inyo ya application. And then obedience, ipandi sa amon parehas obedience sa obispo, kundi inyo Christian obedience, general obedience to the Word of God. And if you are a parishioner, obedience to your parish priest in terms of faith and morals only. Kaya wala sang obedience sa parish priest in terms of political affiliations. Unlike other religion, gina-impose, muning butuhon ta, sa Katoliko, no. Political life is the area of autonomy of the people. Hindi ka-impose ang church. Makahatag siya moral guidelines. Pero hindi siya ka-impose ang particular or campaign for a particular candidate as a priest.
Pero as a son, because I'm also a son of my mother, I can talk to my mother, pero privately. Kung sino akon, butuhon. Pero as a priest, gamiton ko nino. Gamiton ko sa moral guidelines, faith and morals. That's why ang inyo obedience sa simbahan, ara sa faith and morals. Faith, doctrine naton. So hindi ka mo mag-disobey sa doctrine, kay ti katoliko ka mo. Katoliko ka mo, tapos nag-disobey ka mo sa doktrina, kung igwa ka. Nga pabilin kay mga katoliko, kung go against kaya, gwa. Wala ka man napilit magpabilin. Pero kung magpabilin ka, you impose on yourself. Sang embrace mo, kagin commit mo, kaugalingon mo sa teachings of the church. Why? Because those teachings are very important for your sanctification and salvation. Kung hindi ka mag-obey, anong purpose ang simbahan sa kabuhi mo? Inano mong simbahan, ginegosyuhan, gingamit. Kaya ang simbahan para sa imo salvation and holiness. Tapos hindi kaya magsunod. Kung di ka sa right path, sa error ka, na munang purpose ng obedience is not to impose nga, stiktuhon nga muna. No, obedience is for your salvation, for the truth, for the love. Na dira naghalin ng obedience. So hindi niya obedience to sang master and servant. Obedience niya sang sinner seeking for salvation, the blind seeking for the light. Na amo na yung obedience. So, amo nang inyo obedience. So sa social life, depende sa inyo kung sino pamanahon niyo, sino pangasawon. Why gina? Basta pag-abot nyo di sa simbahan, sakto ang inyo, free ka mo magpangasawa, mapana. Wala gapili simbahan kung foreigner man na imo, ano dira, wala. Imo na iya. Personal freedom mo ina. But in terms of faith, no, hindi ka hambal. No, may freedom ako. Ma-freedom ako ma-divorce kag ma-abortion. Abortion na akong pilion ka may freedom ako. No. Because it's doctrine, it's faith. So wala kayo gapili. Either accept it or not. Kung di ma-accept, get out. Kaya hindi ma-assure namon, kung ako pare, kag hindi kaya, di ko ka-assure sa imo salvation. If I desire for your salvation and holiness, tapos ga-disobey kay imo ya. Ti ano, ako ay butang mo maresponsable sa imo? So obey, faith and morals lang. Morals ano? Obedience sa Ten Commandments. For the rest, wala na. Ano man ang imo buhok, ano man ang kalabaon sang kuko mo, basta hindi ka lang mag-damage sa society, iyan ay isang civil. Okay? Ano man ang imo baho sang ginaluto, mayara da nga baho ang ginaluto, iya ga-disturbo sa ano, uga, ano ng mga tao. Siyempre kung naga-disturb na iya, ti iyan ay isang civil authority na iya, pero hindi na iya sang simbahan. So amo ng distinction. That's why I'm very strong gidiyaya sa distinction sana nga faith and morals. So hindi pag i-misinterpret ang simbahan. O ara naman nag-intra na naman ang simbahan because it's about faith and morals. Kag kita nga Katoliko, kay simbahan kita mo basta faith and morals. The rest may freedom kay imo ya. Freedom kaya. Isang ganit sa mga vaccine na o medical na ya o unless nga may rationalization nga about faith ina. Pero kung hindi na about clear ang rationalization about faith, kag direct rationalization, you have the freedom. You see, medical issues. Ha? Pero tanawa balaya ang abortion. Medical na, pero moral, kay direct na yan, life na mo. O divorce, medical na, pero moral na, kay Sixth Commandment na mo. Kaya na kay Jesus. See? Clear. Halimbawa, about sa color sang inyo da mga kortina. It's not about faith and morals. Ba gusto ka day mo, ma-impose ko di kung anong color sang imo da. You know, kung diin ang simbahan. So, mga color niya, expert ka mo dito ka mo kadto sa psychology, kag kung mga to nga mga nakalatabo sa inyong pag-asawahay, go to counseling ka dito. Pero ang morality, infidelity, i-confess. Hindi rin niya sa simbahan. Possession, sang evil.
Possession sang evil diri simbahan. Pero ang pagka-drug addict to ya, hindi na yan simbahan, dito na yan medical na ang mga issues. Oh, magpa-blessing ka mo sang balay. Iyan na sang simbahan. O construction, iyan na sa engineer. Iyan sa simbahan kay mo ya. So lain, may distinction. That's why, ang mga butang sang Dios ihandol sang proper nga mga tao, pari. Kagang pari, himuon niya ang iya sa area, things of God, para ma-dispense siya. Kung may confusion ang pari, tiyan mo na agagamo, the same time, hindi siya true sa iya identity, kag mga laiko man, di makabalo sang ilahimuon, kung hindi man nila mabalaan, kung diin sila hasta. In summary, going back to the gospel, the things of God should be handled in a holy way. Kag may mga consecrated persons assigned to dispense this. Just as in civil society, ang doctor, medicine. Ang teacher, education. Noon lang ko ng doktor to intrahan mo patuya, na daw ikaw pa mas maalam sa ano. Hindi competent na sila. Mga engineers, competent na compared sa sino dira. Now, sa faith and moral, sinong competent? Sino in charge? Sino o sina? Siyempre simbahan. Faith and morals. O, intrahan pa nilang faith and morals na sila pa, mas alam pa sila, mas kabalo pa sila sa faith and morals. Hindi na eksakto. Personal life, holiness, pwede ka judge. Pero in terms of competence, nga ginhatag sa aton Ginoong Jesucristo sa simbahan, faith and morals. Now, kung hindi ang isa ka Katoliko, magsunod sina dira after several warnings and persuasion, so to say, wa siya. Kag magsigi-sigi siya, kag may skandal, excommunicated siya. Not because hindi gusto sang simbahan, nga salbaron siya, kundi hindi na siya ma-repair. That's why i-declare na lang na nga excommunicated. That's why may mga excommunication. Pero extreme na ya. Last resort ina sa mga tig-aulo kag mga disobedient na Katoliko. That's why may mga politiko sa US pang supposed to be excommunicate. Kaya tig-Katoliko sila tapos nagano sila, grabe ang ilay nga sa mga abortion, mga kag ginalegislate gid. O Katoliko ka ha? Tapos maklaim siya nga Katoliko. Tiyan mo na mangisog tanin ang simbahan. So, sa tubang sang sala, wala sang opening. Hindi ka mag-open sa sala. Kay sudlon ka gani isang sala, perde ka gid. Muna akong gidya, basta sa tubang sang sala, bisan na akong sala, makasasala man. Do not open anything. May crack ganina, sudlon gina. So mercy is not against truth. Wala ka kaluoy sa mga kalasalon, kalibin, hindi ka pang mga lawat. So pakalawaton ko kung kung makalawat ko nang wala nakasal. Mercy na. No, that's not mercy. It's condemnation. Basa ang Biblia, kung magkaon ka sang lawas ni Kristo, kag hindi ka preparado, it's not a food, it's a poison. That's why amo na strong niya simbahan, nga sick ang world. So kung ihatag mo sa world ang iya pangayo, kalainan ang padulungan niya. So may mga bagay nga hindi mo mahatag because you are merciful and loving. Pero gina-misinterpret na sa kalibutan. Wala compassion ng simbahan. Wala compassion ng amuna. No. To give a person sang bagay nga makadestroy sa iya is not compassion. Ihatag mo sa tao ang false promise is not mercy. Ang tutuod nga mercy is the truth. Of course, in a prudent way, hambalon mo para hindi magmalayan ng buot niya. Pero i-feed mo siya sa truth because the truth. That's why ang world nag-compromise, nag-amuna.
Sa saulihi ngayon mag-compromise, abiya compassionate siya, abiya simbahan compassion. In the end, na-destroy ang tao. Kaya na-spoiled. Wala iging disiplina. Bata nyo wala disiplina, tayo tatag balatanan. Anong katbadulungan niya? Mayo, hindi. Kundi malain. Wala agad niya. So muna sa simbahan, strong siya yaya sa faith and morals. Open siya yaya sa social apostolate, kagamo sila. Basta strong lang kita, in other words, sa aton moral principles and faith. Kagamo nang ginahatag sang simbahan, faith and moral principles, the rest, instrumental para sa simbahan. God ang ihatag, money is instrumental. Worship ang ihatag, the rest, instrumental. Pangayuon nga magdamo na, pero gamiton na para sa worship sa Dios kag para sa salvation sang tao. That's our principle nga ang iban nga tao hindi kaintindi because they read it according to sa criteria sang world according sa secular worldview. Pero sa aton, from the point of view of faith and morals, point of view of the love of God. So, gamiton ang mga bagay, namon nga pari, para sa worship. Kamo, padamuan ninyo, ligwa kamo, damo inyo freedom sa world, kay laiko kamo. Amon limited, amon freedom sa world. Pero lapad amon freedom within the ministry of the church. So may freedom kami, may discretion kami, may decision ako. Ako, lapad akong freedom sa sulod sang ministry, sang simbahan. I can decide for the good of the people. Limited ako dara sa gwa. Hindi ko ya kalagaw gid, hindi ko ya ka disco, hindi man ko ya ka bulang, hindi man ko ya ka di kay pang laiko na hindi man ko ka negosyo. Pero sa sulod sang simbahan, may freedom ako. Inyo baliskad, dire limited. Pero sa gwa, you have the freedom. Ang diri faith and morals lang. Diri sa simbahan, faith and morals. The rest you are free sa inyo kabuhi. Kami diri, ministry lang. Dira sagwa, limited. Kaya may poverty, chastity, and obedience kami. So that's the distinction, and I hope maging klaro ina, bisan pa sa pag-handle naton sang holy things, and pag-dispense sang holy things of God. So love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. And make use of the things of this world, invest them, create them, innovate, etc. But always in view of the salvation of souls and the worship of God. So instead of worshiping Mammon, we worship God and we use Mammon for our salvation. Amen. Please stand.